Sin kau open din do Stone Kingdom na ilaw di at Pico. Waday turista ay hapon ay nagapud Manila bin mabasin do bus nan lugan si taxi. Di man start da pagat noil ilanas lugan ibagbaganay made in Japan kanana. Oh, Mitsubishi, made in Japan, very fast. Kananay. Di mapamantida na ilan na kasin, Toyota, made in Japan, very fast. Mas asad rin yung driver, tang kananan no paspasagidan ng driver, apat adikat tapaspasan no kananay. So nga, mas asad din yung driver. Di mapamantida, dandanidad sin Stone Kingdom, na ilan na kasi din Suzuki kanana. Oh, Suzuki, made in Japan, very fast. Kanana nga. Bumaba dumating na di Stone Kingdom. Landa din patak di meter, taxi meter, 500. Kanan din hapon. Why, very fast. Kanan din di taxi driver. Taximeter, made in Japan, very fast. Kanan. Kali sa istoryan di hapon. Alan, napaspas di agawin niya. Silalang ka ano din COVID. Paman adin napuputan ng mga gayat baw ay 5 years di napalabas. Wadat di 5 taon ay napalabas na iwadat ako, naulong tapos na ayan mang ilagip ya mang celebrar si biyag di membron din ay pamilya, especially the Fernando Andiso, Duming Andiso, ya si Jelsin Andiso, ya din amin ay membron din ay pamilya ay adi mainaganan. So naunong tako kadwani tan tako ilagip yamang celebrar si biyag. Kanak ay unta ko ilagip. Tababaan sin panangilagip, maipalagip anda tako nang nangruna anda kayo ay membron di pamilya na din nasasaya panadalan. Yasyamot lang ay umalit tako taman kararag tako. Selebrasyon kanak gaputa unta ko iselebrar di biyag ay dawat apo Dios anda ida. Isung adwani sinay kanagkararag, sinay misa yung tapo amagan at naay di gundaway ay isa ay kang runaan ay amag di simbaan nang nangruna sin simbaan di Episcopal Church wino sin Anglican Church ay anta ko man kararag tako'y kararagan din minatay tako apay ngan tako'y kararagan